बंधु माने प्रत्येक वर्ष आमे माने भगवान श्रीकृष्णंकर पवित्र जन्माष्टमी पर्व को भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे अति उत्साहर सहित पालन करिथाउ। एही दिन बाल गोपालों को पूजा करा जाए एवं एही दिन उपवास रहिबार मध्य परंपरा रहिछि। आमर धार्मिक विश्वास रहिछि जे भगवान श्रीकृष्ण भाद्रव मासर अष्टमी तिथि रे अवतरित होइथिले। तेबे आसंतु जानिबा चलित वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी केते तारिखरे पड़ुछि एवं शुभ समय केते बेले रहुछि। तो बंधु माने आमर हिंदू पंचांग अनुजाई भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि अगस्ट 24 रविवार दिन 3:39 रे आरंभ हेबो। एथि सहित एहा 26 अगस्ट सोमवार दिन 2:19 रे शेष हेबो। तो एभली परिस्थिति रे आमे माने जन्माष्टमी को 26 अगस्ट रे पालन करिबा। बंधु माने द्वापर जुगरे परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म भाद्रपदर अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि रे मध्यरात्रि रे श्रीकृष्णंकर जन्म होइथिला। भगवान विष्णुंक अवतार श्रीकृष्ण प्रकट हेबा क्षणे ही जेल रो अंधार कोठरी रे प्रकाश होई जायथिला। श्रीकृष्णंकर प्रकट हेबा क्षणे स्वर्ग रे देवादेवींक मध्यरे आनंद उल्लास एवं उत्साह भरी जायथिला। बंधु माने शास्त्र रे जन्माष्टमी व्रतर महत्व एते अधिक रहिछि जे हजारे एकादशी पालन करिबार फल गोटिए जन्माष्टमी व्रत रे ही मिली थाए। 100 थर गंगा स्नान करिबा द्वारा जे पुण्य फल प्राप्ति होई थाए ताहा जन्माष्टमी व्रत रे आमको प्राप्ति होई थाए। जप तपर अनंत गुण फल प्रदान करि थाए एही पवित्र जन्माष्टमी व्रत। एही जन्माष्टमी दिन पूजा जप तप एवं उजागरर अनेक महत्व रहिछि। सेथिपाई जो माने जन्माष्टमी व्रत पालन करुछन्ति से माने जन्माष्टमी दिन राति रे उजागर रही भगवानंकर भजन कीर्तन करिबा उचित। भविष्य पुराण रे जन्माष्टमी व्रतर संदर्भ रे उल्लेख करा जायछि जे जेउ गृह रे जन्माष्टमी व्रत पालन करा जाय थाए सेही गृह रे कदापि भी अकाल मृत्यु होई न थाए किंबा कोनोसी नारींकर गर्भपात मध्य होई न थाए। वैधव्य दुर्भाग्य किंबा कलह मध्य सेही गृह को प्रवेश करि पारि न थाए। जो माने जन्माष्टमी व्रत पालन करिथांती सेमानंकु भगवान श्रीकृष्णंकर विशेष कृपा प्राप्त होई थाए। सेही व्यक्ति संसारर समस्त सुख को भोग करी विष्णु लोक को गमन करि थाए। आमर हिंदू धर्म रे भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा समस्त संकटरू बाहर करी सुख समृद्धि एवं सौभाग्यर वरदान प्रदान करि थाए। तेबे बंधु माने जन्माष्टमी दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तरू उठी स्नान कार्य सारी नियंतु। एहा परे उपवास करिवार संकल्प नियंतु। एहा परे आपण भगवान श्रीकृष्णंकर बाल रूपर एक प्रतिमा को आपणकर पूजा घरे खटुली रे स्थापन करंतु। एही दिन भगवान श्रीकृष्णंकर बाल रूपर पूजा करा जाय थाए। एहा परे आपण आपणकर समस्त पूजा सामग्री को संग्रह करंतु एवं श्रीकृष्णंकर सम्मुखरे एक शुद्ध घियर दीप प्रज्वलन करंतु। एहा परे आपण श्रीकृष्णंकर जन्म कथा पाठ करंतु एवं भगवान श्रीकृष्ण को लहुणी भोग स्वरूप अर्पण करंतु एवं आपण भगवान निकटरे प्रार्थना करी श्रीकृष्णंकर किछि मंत्रर मध्य जप करंतु। तेबे बंधु माने राति 12टा बाजिबा परे श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी पर्व को पालन करा जाय थाए। जन्माष्टमी दिन आपण भगवान श्रीकृष्ण को हलदिया रंगर चंदन किंबा केसर तिलक रूपरे निश्चय लगांतु। एहा सहित श्रीकृष्ण को मयूर पंखर मुकुट एवं बंशी निश्चित रूपरे अर्पण करंतु। लड्डू गोपाल को पंचामृत रे अभिषेक करांतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण को नूतन वस्त्र एवं आभूषण पिंधाई दियंतु। तापरे आपण भगवान श्रीकृष्ण को गोटे झूलारे झुलांतु। आपण लहुणी रे तुलसी एवं मिश्री पकांतु। तापरे एहाकु भगवान श्रीकृष्ण को भोग स्वरूप अर्पण करंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्णंकर आरती करी आपण प्रसाद को निजर गृहर समस्त सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ରତ ରଖୁ ବି ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ବି ଏପରି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମଦ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନାଦର କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗାଈଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୌଡ଼ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୋମାତା କିମ୍ବା ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଫଳ, ମିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଶୀଳ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଶିଶୁର ମୁଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶରୀର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି କୋମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନର ସହିତ ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି
ओम क्रीम कृष्णाय नमः एही मंत्र को आपण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिन जप करंतु। एही मंत्र को आपण जन्माष्टमी दिन जप करबा द्वारा आपणको धन धान्यर प्राप्ति होइथाय। आपणको जीवनरु दारिद्र्यता दूरेई जाइथाय। एहा व्यतीत आउ गोटिए मंत्र हेउछि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एही मंत्र को जप करबा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होइथांती। तेबे एही मंत्र को आपणको कम से कम 21 थर जप करिबार अछि किंबा आपण चाहिले 108 थर मध्य एही मंत्र को जप करि पारिबे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखिबे।